Hello, good morning. This is my YouTube tutorial about Excel and how to color the coding. And for example, Jocelyn, then Bandala, Sandara, Hanabon, Nabon, and Jeric Baldon. They you put the, for example, day 1, day 2, and day 3. And then you make how to color coding, you make like this. For example, yun ani. Pero naapay mas easy way ani, like this. Adto ka sa data, and then adto ka sa data validation. Kambyuan nimo og list. Then, okay. Source. For example, ang source na to sa day 1 is not started. Not started. Then day 2, in progress. In progress. Then day 3, complete. Complete. Then okay. Human. Started. Anto ka sa home. Go to home. And then adto ka sa conditional formatting, new rule. Then format only cells that contain. There is a in between. Adto ka sa equal to. And then ang kuan mo sa day 1, for example, on day 1 is not started. Tang mo not started. Not started. Then go to format. To ka sa fill. Kuan ka color. Select ka sa color. And then okay. Okay. So automatic na siya. Select na po ka diri. Ito na po ka sa PCAS. Same lang yapon na process. So, for example, sa day 2, balik ka sa home. Then, conditionally formatting. Then, new rule. Format only cells that contains. Then, between equal to na ang ato ang day 2 is in progress. In progress. Then, format na sad ka. Then, another kuan ka sa color. Then, okay. Then, okay. Sulat pa dahil mo dire ang in progress. In progress. In progress. In progress. Then, sa day 3 na po incomplete, complete. Complete. Balik na po ka dito sa home. Home, then conditionally lab, new rule, formatting, then format only cells that contain, the between, equal to, then type ni mong complete, then format na po ka, select na po kag another color, then okay. Okay. Ano na siya, same lang gyapon ihang procedure dire. Ano siya. Man sa next na punta sa how to
to use the number na easy lang, dili na ka magsigig type para ng 100 kuan. For example, number tapos dire magkuan ka 1, type kag 2, 3, 4, 5. Na siya easy way na buhaton like this. Butang kadaag number 1 and then number 1, then adto ka ma-i-press nimo alt EIS alt EIS alt EIS nahuman i-kuan nimo, select nimo ang column ato kag linear, then step value 1 na hantod asa siya na number gusto nimo. For example, number 50 kutob imong himuon, then okay. Find progress. Okay, yes. Helplessness. And close. EIS alt EIS sa mali number 1 alt EIS, then column linear set value 25, then okay. Then number 1 then column linear 25. Okay, mo na siya, automatic na siya, dili na ka magsige og type na 1, enter 2, na automatic na to siya. And then sunod na po is how to make automatic borders para ni mag kuan ka, type ka og Monday, Tuesday, Friday. Kuan mo siya automatic borders. Antay all borders ay nga niyon.
Para na po siya lahi na way, mas easy way siya kay inikuan mo diretso na lang ka enter. Ani mo. Man dire ka sa control plus A, control plus A, and then to ka sa conditional formatting, then new rule, adto ka sa ang iyang format style is to color scale, and then okay na siya. Then format only that contain human adto ka sa cell value, pulihan nimo siya og no blanks, and then format adto ka sa border outline, then okay the type na ka dire para mo automatic na siya na nanay border imong gihimo. Monday, Tuesday, and then sa mapangan, for example, Jocelyn, enter Sandara, enter Jeric, enter. Automatic na siya, borders na siya tanan. Automatic na siya na magka-border na siya. Ano siya, easy way how to use the borders easily. Di lang ko tabak ko ang video. Thank you. So, mana ko, ang taon.